معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بحیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ بھائی اور دوستو، آج ہماری نسخہ انتہائی کارآمد اور بہترین نسخہ ہے، 3-4 بیماریوں کے لیے بالکل آب حیات ہے، اور یہ ہے بھی حلوہ۔ ایک طریقے سے حلوہ بنانا پڑتا ہے جس کا فارمولہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ دماغی کمزوری میں، مردانہ کمزوری میں اور ضعف اعضائے رئیسہ میں، یعنی اعضائے رئیسہ کی کمزوری میں انتہائی کارآمد ہے۔ دیکھ لیں، بنا لیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ نسخہ میں نے بارہا اپنے مریضوں پر آزمایا ہے۔ 65-70 سال کے بوڑھے کو جب میں نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے، یہ حلوہ، اور اس نے استعمال کیا ہے، تو 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد وہ میرے پاس آ چکا ہے اور فرمایا ہے کہ حکیم صاحب، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، مجھے تو آپ نے پھر سے جوان کر دیا۔ تو بھائی اور دوستو، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ میں نسخہ بھی بتاؤں گا اور بنانے کا ترکیب بھی بتاؤں گا، استعمال کرنے کا ترکیب بھی بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو بعد میں لکھی ہوئی نسخہ بھی اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور پنسار والے سے یا وہ سامان آپ خود حاصل کر سکیں۔ آپ کو لکھائی کی دقت سے میں نے آزاد کر دیا ہے۔ پہلے ویڈیوز میں یہ کہتا تھا کہ قلم اور کاغذ اٹھائیں، نسخہ اپنے ساتھ لکھ لیں، لیکن ایک دوست نے، ایک جاننے والے نے، ایک چاہنے والے نے، ایسے 3-4 بندوں نے مجھے بار بار یہ ریکویسٹ کیا کہ حکیم صاحب، یہ قلم اور کاغذ اٹھانے کی تکلیف سے اپنے ویورز کو آزاد کر لو۔ مہربانی کر کے آپ خود یہ تکلیف کر لیں کہ لکھا ہوا نسخہ اسکرین پر دکھایا کریں تاکہ لوگوں کو اسکرین شاٹ لینے میں آسانی ہو۔ تو بھائی اور دوستو، پہلے 1-2 باتیں اس نسخے کی افادیت کے بارے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں 65-70 سال کے بوڑھوں کو یہ حلوہ کھلائی ہے، اسے بنانے کا ترکیب بتایا ہے، لکھ کر دیا ہے۔ 1-2 تو ایسے بھی آئے ہیں میرے زندگی میں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ حلوہ بنائی ہے اور اسے بنی بنائی تیار حلوہ فراہم کی ہے۔ جب اس نے استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بوڑھا میرے پاس آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب، اب تو میں وظیفہ ازدواجی کا بھی قابل ہو گیا، یعنی کہ گھر والوں سے، اپنی اہلیت سے مباشرت کرنے کا بھی میں قابل ہو گیا اس نسخے کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ راستے پر چلنے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، بالکل پیلا سا، زرد سا۔ لیکن جب یہ نسخہ، یہ حلوہ اس نے استعمال کیا تو 1-1.5 مہینے کے بعد جب میرے ساتھ ملا تو یقین جانیے کہ بالکل سرخ گلابی چہرہ میرے پاس لے کے آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب، یہ نسخہ انتہائی بہترین نسخہ ہے، 1-2 دفعہ میں پھر انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو بھائی اور دوستو، آج میں نے
सोचा कि क्यों ना ये नुस्खा जो अपने घर में हर कोई बना सकता है, जो कि अपने किचन में हर कोई बना सकता है, ये क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्यों ना मैं मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचाऊं। क्यों ना मैं अपने व्यूअर के साथ वो चीज़ भी शेयर करूं जो मेरे जहन में, मेरे क्लिनिक में और मेरे एक्सपीरियंस में इंतहाई बेहतरीन हलवा है। तो सामने सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारे इलाके में सर्दियों का मौसम आ रहा है। इसमें बिला झिझक आप ये हलवा अपने लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अगर उसकी तालीम पर, उसकी एजुकेशन पर आप लाखों रुपए का खर्चा कर सकते हैं, तो उस लाखों रुपए का खर्चा ज़ाया ना करने के लिए ये 1000, 1500, 2000 रुपये इस नुस्खे पर भी खर्च कर लें, अपने बच्चों को खिलाएं। खासकर उन बच्चों को खिलाएं जिन बच्चों का एजुकेशन है, जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो कि तालीम वाले बच्चे हैं, जो कि तालीम करते हैं, तालीम पजीर हैं इस वक्त, उसको खिलाएं। फिर अगर 1 महीने तक उसको आप खिलाते रहें तो 1 महीने के बाद उसका दिमागी पोजीशन आप देख लें, उसका क़ुव्वत हाफ़िज़ा देख लें और उसकी किरदार देख लें, उसके अखलाकियात पर देख लें। दिमाग जब एक्टिव होते हैं ना, तो इंसान का तकरीबन 95% वजूद सब के सब आज़ा एक्टिव हो जाते हैं। फिर इसके साथ ताज़ा रईसा भी एक्टिव हो जाते हैं, दिमाग भी एक्टिव हो जाते हैं। तो भाई और दोस्तों, ये नुस्खा मैं अगर इसकी अफदियत की तरफ डिटेल में जाऊं तो यकीन जानिए कि 1 घंटा या 1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा। इतनी ज़्यादा अफदियत है इस नुस्खे का। तो भाई और दोस्तों, बताता हूँ अज्ज़ाए तरकीबी और फिर उसको बनाने का तरकीब भी बताता हूँ, फिर इस्तेमाल करने का तरकीब भी बताऊँगा। लेकिन वीडियो स्किप ना करें। आखिर में नुस्खा बताने के बाद आखिर में मैं आप लोगों के लिए लिखी हुई नुस्खा दिखाऊँगा स्क्रीन पर, जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे और फिर आसानी से ख़ुद आप अपने हाथों से बना सकेंगे। लेकिन आपको बनाने का तरकीब यहाँ से सीखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर बनाने का तरकीब भी मैं यहाँ पर बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए बनाने का तरकीब यहाँ पर ही आप सीख लें। अगर मैं उस कागज़ पर, उस लिखी हुई नुस्खे पर बनाने का तरकीब लिख लूँ और आपको दिखाऊँ, तो फिर वो इतनी लिखाई आएगी कि पूरा स्क्रीन वो ढक देगा, पूरे स्क्रीन में आ जाएगी। तो भाई और दोस्तों, अज्ज़ाए तरकीबी सुन लें, बाद में मैं लिखी हुई भी दिखाऊँगा। मग़ज़ बादाम 100 अदद, मग़ज़ बादाम 100 अदद ग्राइंडर से पीसें या किसी करल में पीसें, बारीक पीसें। इसको गाय के दूध 1 किलो में शामिल करें और इस गाय के दूध में और इस मग़ज़ बादाम में 20 अदद देसी अंडों की जर्दी भी शामिल करें। 20 अदद देसी अंडों की जर्दी और 1 किलो दूध और 100 अदद मग़ज़ बादाम पीसे हुए, इसको दूध में मिक्स करें किसी मिक्सर के ज़रिए या हाथों के ज़रिए अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद 1 पाव या आधा किलो रोगने गाय यानी गाय का घी, इसमें 1 किलो आबे प्याज से पानी निकालें, सही तरीके से निकालें ताकि पाक और साफ़ हो। 1 किलो आबे प्याज और 1 किलो आबे अदरक, ताज़ा अदरक से भी पानी निकालें। ये 1 किलो आबे अदरक और ये 1 किलो आबे प्याज, इसको आधे किलो रोगने गाय यानी गाय के घी में डाल दें और आग पर चढ़ाएं। नरम आंच जला लें, पकाते रहें यहाँ तक पकाएं कि उससे भाप निकलना ख़त्म हो जाए। आपको अंदाज़ा लग जाए कि जो अदरक का और प्याज का पानी मैंने डाला था वो ख़त्म हो गया इस घी में। उसके बाद इसमें वो दूध का
मलीदा बोलते हो या साइदा बोलते हो, जिसमें आपने बादाम भी मिलाया था और चीनी भी मिलाया था, नहीं जर्दी भी मिलाया था, चीनी नहीं जर्दी भी, अंडे की जर्दी भी मिलाया था और बादाम भी मिलाया था। वो 1 किलो दूध इस घी में डालना है। फिर उसके बाद इसको पकाते रहें और इसमें आधा किलो चीनी भी शामिल कर लें, पिसा हुआ चीनी। फिर पकाते रहें, यहाँ तक पकाएं कि हलवा से तैयार हो जाए। जब हलवा से तैयार हो जाए तो उतार दें, महफूज रखें। रोज़ाना हर सुबह 4 तोला गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। हर सुबह रोज़ाना 4 तोला गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो भाई और दोस्तों, ये थी आज की नुस्खा और ये लिखा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।